आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के धौलचोड़ा बीएसएफ कैंप में फिट इंडिया के उद्योग से आयोजित हुआ जागरूकतामूलक सभा। स्वास्थ्य के साथ मन को भी खुश रखे जाने के लिए कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। धौलाई विधानसभा केंद्र में भाजपा नरसिंहपुर मंडल के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित हुआ स्वास्थ्य स्वयंसेवक के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला। उपस्थित रहे विभिन्न क्षेत्र के लोग। सिलचर के आईएसबीटी केंद्र में नाइट सुपर चालक व सहचालकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आयोजित हुआ सभा। 1 सितंबर से शुरू होगी नाइट सुपर की यातायात पकड़ियां। सिलचर के मालूग्राम भैरव सरणी क्षेत्र में वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ताओं द्वारा नए वेबसाइट का किया गया उन्मोचन। लाभान्वित हो पाएंगे सभी स्तर के लोग। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई विभाग के कार्यकर्ताओं ने भाजपा दल में दिया योगदान। सोनाई क्षेत्र में लोगों में देखी गई उत्साह की दौड़। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बीएसएफ जवानों की सहयोग से एक तरफ जहां सभी स्तर के लोग राष्ट्र सेवा में जुटे हुए हैं, तो इसी दौरान बीएसएफ के जवान हर एक क्षेत्र में अपनी दिन रात एक कर दायित्व निभा रहे हैं। इसी मुद्दे को सामने रख बीएसएफ कैंप में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत सचेतनतामूलक सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में परेशनाथ पांडे व दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। फिट इंडिया दिवस के अवसर पर कमांडेंट परेशनाथ पांडे के नेतृत्व में एक विशाल रैली इलाके में निकाला गया। कई क्षेत्र का परिक्रमा कर प्रमुख सड़कों का परिक्रमण करते हुए यह रैली वापस संस्थान में आकर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कमांडेंट के पत्नी भारती पांडे भी मौजूद थी। गौरतलब है कि इन दिनों भारतवर्ष के सभी स्तर के बीएसएफ जवान तथा दूसरे सिपाहियों की मानसिकता में और भी खुशी लाने के प्रयास में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। फिट इंडिया डे के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर जवानों के बीच काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। हमें ये भी सिखाया कि हम खुद के ऊपर कैसे डिपेंडेंट रहें और आगे बढ़ते रहें। ये जो अमृत, इसे कहते हुए मैं जैसे कि एक ट्रेडिशन बना रखा है हमारी फोर्स की, उसी हिसाब से हम इसको शुरुआत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और थोड़ा आगे गैप रख। दोनों शुरू करेंगे। धौलाई विधानसभा केंद्र में भाजपा नरसिंहपुर मंडल के कार्यकर्ताओं को उद्योग से स्वास्थ्य स्वयंसेवक संस्थान के कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्वयंसेवक शिविर कार्यक्रम में धौलाई बाजार के दासी मंदिर विवाह भवन में भाजपा नरसिंहपुर मंडल के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को केंद्रित कर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिला। इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए धौलाई मध्य जिला परिषद सदस्य शशांक चंद्र पाल ने भी अपने वक्तव्य रखे। बीजेपी नरसिंहपुर मंडल सभापति लाल बहादुर कुर्मी के सभापतित्व में आयोजित इस दिन के कार्यक्रम में भाजपा के आदर्श और सेवा के कई पहलुओं के बारे में संगठन कार्यकर्ताओं ने लोगों को जागरूक किया।
बाद में इस संदर्भ में कई वक्ताओं ने अपने वक्तव्य भी रखे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में धोलाई नरसिंहपुर ब्लॉक मंडल के संपादक व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। সবাই আমরা অবহিত এই করোনা মহামারীর তাণ্ডবে আমাদের কি হয়েছে, সমগ্র বিশ্ব তথা ভারতবর্ষ তথা আসাম তথা আমাদের জেলা থেকে এবং আমাদের এই অঞ্চল কি অবস্থা, আমাদের মধ্যে আতঙ্কের যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যে বিবাহ ভবনে আমরা সভা করছি, দাসী বিবাহ ভবন, যে স্বত্বাধিকারী প্রয়াত কানু পাল মহাশয়, উনি এই মহামারীর অনেক জায়গায় দেখেছি সরকার জনতা কার্ফিউ দিয়েছিল 2020-এর 22 মার্চ। তার থেকে শুরু হয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত। আমরা যদি হিসাব করি, সরকার লকডাউন করেছে, আমরা কিছু ঘরে ছিলাম, কিছু আমরা সরকারের বিধিনিষেध আমরা पालन करेছি। शिवचर के आईएसबीटी केंद्र में नाइट सुपर चालक व सह चालकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक सभा आयोजित किया गया। सभा में गुवाहाटी से आए रूपम दत्त ने सभा को संबोधित किया और चालक सह चालकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत किया। गौरतलब है कि रूपम दत्त ने किताब लिखकर लोगों के दिल में जगह बना लिया है और सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर लाने के लिए खासकर बराक ब्रह्मपुत्र के बीच चालक व सह चालक तथा नाइट सुपर चालकों के बीच आपसी एकता अखंडता बरकरार रखे जाने के उद्देश्य को सामने रख कोई दौरा कर रहे हैं। तिनसुकिया के रहने वाले रूपम दत्त की किताब को लेकर लोगों में काफी चर्चा जोरों पर चल रहा है। इस दिन के इस कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा संपादक रूपम दत्ता, बिट्टू शर्मा तथा मनोजीत प्रसाद, प्रफुल्ल कुमार गोगोई, मैना नाथ व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में विकास हजारिका तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। गौरतलब है कि चालक व सहचालकों की कई समस्याओं को लेकर इस दिन आलोकपात करते हुए उन्होंने कई पहलुओं पर भी अपने वक्तव्य रखे। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মাজত প্ৰেমৰ বাণী বিলোৱা আৰু তেওঁলোকক এক প্ৰেমৰ দোলে আগবঢ়াই লৈ যোৱা। এই বন্ধৰ সময়তে আমাৰ এটা সংস্থা আমি কৰিছিলোঁ, অল সদৌ অসম দ্ৰব্যান্বক্ষ বেচৰকাৰী বাছ চালক সন্থা বুলি। তো এই নাইট ছুপাৰ যিখিনি আমি ড্ৰাইভাৰ সন্থা বনাইছোঁ, ইয়াত অজস্ৰ ড্ৰাইভাৰ আছিলে আপোনাৰ বৰাক উপত্যকাত। আমি সেই সকলো ড্ৰাইভাৰকো আমাৰ লগত ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ, এওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ হৈছিলে, ইয়াৰ পৰা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে। সেই মৰ্মে আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ, আহি তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময় কৰিলোঁ। খুব বেছিয়ে ভাল লাগিলে, মানুহখিনি খুব মৰমীয়াল। এতিয়া পৰা আমি বৰাক উপত্যকাৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ড্ৰাইভাৰ আজিৰ পৰা এক হৈ গ'ল। আমি কথা পাতিলোঁ, আজিৰ পৰা আমি এক হ'লোঁ। আৰু আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ ড্ৰাইভাৰৰ ভৱিষ্যত উন্নয়ন কৰা, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী উন্নয়ন কৰা, আৰু আমি ইটোৱে সিটোৰ লগত মৰম আৰু ভাল পোৱাৰ প্ৰীতিয়ে আমি আমাৰ ভৱিষ্যত আগবাঢ়ি যোৱা। চব মানুহ জন্ম হয়, চব মানুহ মৰি যায়, আমি এনেকৈ জীৱনটো কটাই দিওঁ। কিন্তু এইবাৰ এনেকৈ নহ'ব, আমি ইটোৱে সিটোক ভাল পাম, প্ৰেম কৰিম। বৰাকখনতো মোৰ ঘৰ হ'ব লাগিব আৰু ইহঁতৰ ঘৰো ব্ৰহ্মপুত্ৰত হ'ব লাগিব। তেহে এখন অসম বুলি ক'ম। অসমখন যুদ্ধ কৰি আন্দোলন কৰি অসমখন বনাব নোৱাৰি। অসমখন যদি বনাবলৈ আছে প্ৰেম ভাল পোৱা দিয়ে বনাব পৰা যাব। আচ্ছা, আপোনাৰ সংগঠনৰ চৰকাৰৰ ওচৰত কি দাবী আছে? আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী আছিলে, আমাৰ আজি 4 মাহ ধৰি নাইট ছুপাৰৰ চকা চলা নাই। তো মই এটাই দাবী আছিলে যে তেখেতক আহ্বান কৰিছিলোঁ যে সোনকালে আন্তঃজিলা যাতায়াতটো খুলি দিব লাগে আৰু আমি আমাৰ চলাচলৰ পথ সুগম কৰিব পাৰোঁ। চৰকাৰে আমাৰ কথাত পতিয়ন গৈ বা আমাৰ কথাত তেওঁলোকৰ বুকু কঁপিলে, দুখ পালে, অন্তৰত আঘাত পালে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাক আঁকোৱালি ল'লে, লৈ তেওঁলোকে এটা 10,000 টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য দিলে। আমি খুবেই আনন্দিত, আমাক 10,000 টকাকৈ দিম বুলি ক'লে। তেওঁলোকৰ মুখত আমাৰ মাতটো শুনোৱাৰ লগে লগে বুকুখন ফুলি উঠিছিলে। মই কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকে যে আমাৰ নাম ল'লে। মই ভাবোঁ এই নাম যে ল'লে, এই নামটো পাহৰি যাব নালাগে। গোটেই জীৱন তেওঁলোকৰ দৰকাৰ হ'ব আমাক, কাৰণ এখন চৰকাৰে আমাৰ মা দেউতা। তেওঁলোকৰ ওচৰত অভিমান নকৰিলে আমি কাৰ ওচৰত অভিমান কৰিম? তেওঁলোকে আমাক চাব লাগে। ড্ৰাইভাৰসকল একেবাৰে ডেমেজ হৈ গ'ল, পূৰা আজি বহি 2 বছৰে ড্ৰাইভাৰৰ অৱস্থা বেয়া। মই ভাবোঁ নতুন স্কিম আনিব লাগে ড্ৰাইভাৰসকলৰ, যাতে জীৱনটো অকণ ওপৰলৈ যায়। তাত না বৰাক ভেলী না ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বুলি কথা আছে। আমি অসমৰ প্ৰতিজন ড্ৰাইভাৰে সমানেই ভুক্তভোগী। আমি আশাবাদী যে চৰকাৰে মানে চকু মেলি চাব আৰু চৰকাৰে আমাক নতুন কিবা এটা আঁচনি দিব, যিটো আঁচনিৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ যি অৰ্থনীতি ভাঙি গ'ল ড্ৰাইভাৰসকলৰ, পৰিয়ালৰ হওক বা য'তেই নহওক, আমি আকৌ যাতে আমাক নিজকে সবল কৰি তুলিব পাৰোঁ। মই চৰকাৰলৈ একদम विनम्र आह्वान जनाऊँ। शिवचर के मालूग्राम क्षेत्र में स्थित भैरव सरणी में वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ताओं द्वारा निःशुल्क तौर पर एक नई वेबसाइट का ओपनिंग किया गया। सूत्रों के अनुसार इस
वेबसाइट के चलते विभिन्न क्षेत्र के छात्र छात्रा कंप्यूटर के कई कोर्स प्रशिक्षित कर पाएंगे और फलाफल भी उन्हें वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। निःशुल्क तौर पे बीपीएल व एपीएल स्तर के छात्र छात्राओं को सहयोग किए जाने के लिए वेबसाइट खुला गया है। साथ ही कई क्षेत्र में और भी छात्र छात्रा लाभान्वित हो पाएंगे। इस संदर्भ में आनुष्ठानिक तौर पर वेबसाइट उद्घाटन कार्यक्रम में फाउंडर सभापति विप्लव नाग, देवांजन भट्टाचार्य जो कि कसार कॉलेज के कंप्यूटर साइंस के शिक्षक हैं, मौजूद थे। इनके अलावा फैकल्टी के रूप में काबुल हुसैन बड़भुइया, प्रियंका रॉय व दूसरे हस्ती की मौजूदगी में विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। गौरतलब है कि समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा के विभिन्न विकास व पहलुओं को सामने रख विप्लव नाग पिछले कई वर्षों से लोगों के बीच ज्ञान की वितरण करते आ रहे हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण, WSME तथा स्वनिर्भर किए जाने के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से संस्थान चलाए जाने पर इस संस्थान से बड़े पैमाने पर छात्र छात्रा खुद को स्वरोजगार में नियोजित करने में कामयाब भी हुए हैं। वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ताओं ने सरकारी तौर पर अनुमोदित इस संस्थान के विभिन्न पहलुओं के बारे में आलोकपात किया और स्वरोजगार में जुटे रहने के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित भी किया। इस दिन पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान प्रतिष्ठाता संपादक विप्लव नाग ने विस्तारित खुलासा भी किए। যার যে প্রতিভা আছে, যার যেটা এইম আছে, এই এইমের দিকে তোমাদের চলতে হবে। এইমটা যদি জীবনে না থাকে না, জীবনে কিচ্ছু করতে পারবে না। মানে কোন এইমে গেলে আমি লাইফে মানে এগিয়ে যেতে পারবো। এই জন্য ফার্স্ট অফ অল আগে এইম করতে হবে। এইম ইন লাইফ পড়েছো তো তোমরা ছোটবেলা সবাই? এইম ইন লাইফ মানে নিজের জীবনের এইমটা কি আমার? আমি ডক্টর হব, ইঞ্জিনিয়ার হব, টিচার হব, বিজনেস করব, মানে নিজের জীবনের এইমটা আগে নিজের করতে হবে, নিজের জানতে হবে, বুঝতে হবে, তারপরে তুমি এই রাস্তা দিয়ে চলতে হবে। তখনই দেখবে তুমি এগিয়ে যেতে পারবে জীবনে। মানে সময়টা চলে গেল, আর সময়টা যদি চলে যায় জীবনে আর এই সময় খুঁজে পাবে না। ছাত্ররা যাতে বিপিএল এবং এপিএল ক্যাটাগরির ছাত্ররা যাতে এই বেনিফিটটা যাতে লাভ করতে পারে, এই জন্য আমি মানে সবাইকে এইটাই অনুরোধ করব এই লিঙ্কটা বেশি করে শেয়ার করার জন্য এবং ওয়েবসাইটটার মধ্যে গিয়ে কিভাবে অ্যাডমিশন নিতে হবে, কিভাবে কোর্স সিলেবাস আছে, কি না ডিটেলস ওয়েবসাইটের মধ্যে আমাদের দেওয়া আছে। আর কিছু বলার নেই, আর কিছু যদি আর তো কিছু বলার নেই। আমাদের অর্গানাইজেশন আজকে 12 বছর যাবৎ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ট্রেনিংয়ে। আমাদের অর্গানাইজেশন রেজিস্টার্ড বাই MSME, মিনিস্ট্রি অফ মাইক্রো স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ। এটা হলো মানে মিনিস্ট্রি অফ মাইক্রোসম ডাইরেক্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রেজিস্টার্ড। সকল ছাত্রছাত্রী যে সার্টিফিকেটটা পাবে ডাইরেক্ট আমাদের রেজিস্টার্ড বাই MSME এর সার্টিফিকেট পাবে। এই সার্টিফিকেট দিয়ে বিভিন্ন সেক্টরে তোমরা কাজ চালিয়ে যেতে পারবে, লোন নিতে পারবে ব্যাংক থেকে। প্লাস আমাদের ISO আছে, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন, যেটা ইন্ডিয়ার বাইরে গেলেও এই সার্টিফিকেটটা তোমাদের কাজে লাগবে। আর কিছু বলছি না, এতটুকু। বিশেষ কারণটা আমি বারবারই বলছি, যাতে এপিএল আর বিপিএল ক্যাটাগরির ছাত্ররা যাতে বেনিফিটেড হয়, তবেই আজকের দিনটা আমার সার্থক হবে, আজকের কাজটা আমার সার্থক হবে। আজকের যে এতদিনের যে আমার যে স্বপ্ন, এই স্বপ্নটা আজকে আমার পূরণ হবে, যাতে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিপিএল এবং এপিএল ক্যাটাগরির ছাত্ররা যাতে ফ্রি অফ কস্টে 3 মাসের ট্রেনিংটা আমার নিতে পারে। असम प्रदेश कांग्रेस के SC विभाग के सहसभापति समीरन फूलमाली, जिला SC विभाग के उपसभापति श्यामल दास, सोनाई ब्लॉक के सभापति पुष्पल कांति दास, सोनाई टाउन कमेटी के सभापति निर्मल कांति दास, भूतपूर्व ब्लॉक सभापति निहार रंजन दास व दूसरे कार्यकर्ता कांग्रेस दल त्याग कर भाजपा दल में योगदान किए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपना नाराजगी व्यक्त किया और भाजपा दल में योगदान का राष्ट्र सेवा में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने के लिए अपील भी किए। मैं प्रेजेंटली असम राज्य तपशिली কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান আছিলো এবং বিগত দিনে বড়াগুলি ইনচার্জও আছিলো এবং 2 টার্মস ধলাই SC বিধানসভা প্লাস রাতাবাড়ি এবং করিমগঞ্জ লোকসভার অবজারভার আছিলো মই 2 টার্মস। তো দুঃখের সহিত মই ক'ব লাগিছে বিগত দিন মই কংগ্ৰেছ পৰা মই অনেক কিছু পাইছোঁ, মই সন্মানটো মই পাইছিলোঁ। তো আজি মই নিজে দুঃখৰ জড়িত হৈ কৈ আছোঁ যে কংগ্ৰেছে নেতৃত্বহীনতায় ভুগি আছে এবং যোগ্য মানুষের কোনো সম্মান নাই কংগ্রেস দলত। বিগত দিন আপোনালোক দেখি পাইছে যে মোৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আছিলে ৰামানন্দ দাস অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ তপশিলি সমাজে, কিন্তু যেতিয়া মই দেওগাঁৱৰ টিকেটে ডিমাণ্ড কৰিছিলে, আজি 20 বছৰ কংগ্ৰেছ SC সমাজলৈ কিনা কৰিছে মোৰ ৰামানন্দ দায়ে, কিন্তু টিকেট তাক নাই দিলে। টিকেট দিয়া নাই তাকত, সি বাধ্য পিছপৰা, নানা দিক পৰা পিছপৰা। এই পিছপৰা বস্তুটো যে মানুহ বুজিব পাৰে এবং সন্মান দিব পাৰিব এবং সন্মান ৰক্ষা কৰিব পাৰে, সেই দলটো মই সমৰ্থন কৰোঁ। আগফালে আহি কংগ্ৰেছটো এমন দিন আহিব
এই নেতৃত্বৰে ভুগি ভুগি নাইকিয়া হৈ যাব মোৰ অসম ৰাজ্যে। মই ৰাজ্যিক স্তৰটো সেইটো ক'ব পাৰিব, কিন্তু মই নেশ্যনেল ব্যাপাৰটো মই ক'ব নোৱাৰে। এই বুলি মই নিজৰ বক্তব্য ইয়াত আমাদের এসসি সমাজ সমাজের গ্রুপদেরকে মোটামুটি বিভিন্ন ধরনের যে এসসি সুবিধা যে দল আমাদেরকে সরকার দেবে, মোটামুটি আমি সেই ধরনের একটা চিন্তাধারা করব। বর্তমানে আমি সাময়িকভাবে কংগ্রেসের পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি। এইটা আমি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টের পরিচয় দিয়েছি আজকে। কমিটির চেয়ারম্যান এসসি দল। বিগত বেশি দিন হয় নাই আমি ওই পদে জড়িত ছিলাম, কিন্তু সমাজের কোনো বিশেষ কোনো সুবিধা অসুবিধা বা সমাজের কোনো উন্নতি করার কোনো লক্ষ্য আমি খুঁজে পাইতেছি না। তাই আমি এই চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলাম। এই আমার রেজিগনেশন লেটার। कछा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में इलाके के कई जाने माने सांस्कृतिक गोष्ठी के कलाकारों द्वारा मां भवानी नाम के एक नए एल्बम आने वाले दुर्गा पूजा से पहले लॉन्च किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आयोजक कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो महालया के दिन ही एल्बम का आनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन किया जाएगा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई कलाकारों ने अपने मंतव्य व्यक्त किया। साथ ही 4 गीतों को लेकर ये एल्बम बनाए जाने की जानकारी भी प्रदान किया। और भी उत्साह व उद्दीपना के साथ इस बार दुर्गा पूजा के हर एक पंडाल में इस संगीत को बजाने के लिए लोगों से अपील भी किया जाएगा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उनकी इन गतिविधियों के बारे में उन लोगों ने विस्तारित खुलासा भी किए। আমরা বিগত 1.5 থেকে 2 মাস থেকে আমরা একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি। এখনও আমাদের প্রজেক্টের কাজ চলছে। আমার একটা মা দুর্গার একটা অ্যালবাম বের করতে যাচ্ছি এবার, যে অ্যালবামটির নাম হলো মা ভবানী। তো এই অ্যালবামে আমাদের সাথে এখানে যারা যারা আছেন, যেমন রাজেশ তালুকদার, দীক্ষিতা দেববরকাস্ত, আমি নিত রায়, সাথে আছে পৌলমী রায়, নয়নজ্যোতি রায়, আরও আমাদের সাথে আছে দেবজিৎ রায় বা সমুজ্জ্বল গিরিঘাটের, আমাদের আশিস দা, এরকম অনেকজনই আছেন। তো হয়তো আমি সবের নাম এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, হয়তো মনে হচ্ছে না, বাট আমাদের এই প্রজেক্টে আমাদের সাথে অনেকজনই আছেন। তো আমরা খুব সম্ভবত এই প্রজেক্টটি মহালয়ার দিন রিলিজ করতে যাচ্ছি। আমাদের পৌলমী। নমস্কার, আমি পৌলমী। তো আমরা সবাই মিলে একটা কাজ হাতে নিয়েছি, জানি না কতদূর সেই কাজটা সাকসেস হবে, কিন্তু আশা রাখছি আপনাদের আশীর্বাদ থাকবে আমাদের সাথে, আর আপনাদের আশীর্বাদে আমরা নিশ্চয়ই সফলতা পাবো। তো আমি তো প্রথমবার অরিজিনাল কম্পোজিশনে গান করছি, তো জানি না, আমি নিজেও অনেক নার্ভাস, তো জানি না কতটুকু কী হবে, কিন্তু সেটাই বলবো আর কি, যদি সবাই লোকাল যারা আছেন আমাদের, আপনারা যদি আমাদেরকে সাপোর্ট করেন বা আমাদেরকে ভালোবাসা দেন, তাহলে নিশ্চয়ই আগামী দিনে আরও ভালো ভালো জিনিস নিয়ে আমরা কাজ করার চেষ্টা করব। তো আমাদের গানগুলো ভিডিওগ্রাফিও হবে, সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে একটা ভালো কিছু উপহার দেওয়ার চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি। নমস্কার, আমি দীক্ষিতা দেববরকাস্ত। তো এই অ্যালবামটিতে আমারও একটি গান রয়েছে। তো আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, যে আমাদের এটা সবার সম্মিলিত প্রয়াস, প্রথম যেটা সব কিছু নিদ্রায় করছে, অ্যারেঞ্জ করছে। এটার মধ্যে কম্পোজার হলো ওই, আর গান লিখেছেন হলো গিয়ে শিলচরের বিশ্বরাজ ভট্টাচার্য, আরও আছেন করিমগঞ্জের একজন আছেন, ফুলের তোলেরও একজন আছেন। তো আপনাদের সবার কাছে এটাই অনুরোধ, আমাদের গানটা যেরকমই হোক,
মানে গানগুলো মোটামুটি 4টে গান রয়েছে। তো যেরকমই হোক আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন এবং অনুরোধ যে আপনারা গানগুলো প্রত্যেকটা প্যান্ডেলে বাজাবেন যেরকমই হয়, এবং আমাদেরকে অনেক 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 ভালোবাসা দেবেন। তো লকডাউনের পর আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো আমরা এবার পারবো না এই প্রজেক্টটা কমপ্লিট করতে বা এই প্রজেক্টের স্টেপ নিতে। তারপর দেখা যাচ্ছে যে ধীরে ধীরে টাইমটা বেরোচ্ছে, মানে আমাদের আসাম সরকার টাইম বাড়াচ্ছেন ধীরে ধীরে। তারপর আমরা সবাই মিলে একদিন একটা মিটিং করেছি। মিটিং করে তারপর দেখলাম যে না, আমাদের স্টেপ নিতে পারি, ঠিক আছে। তারপর আমরা ধীরে ধীরে একজন করে আমরা স্টেপ নিলাম। একদিন আমরা রিহার্সাল স্টার্ট করলাম। তারপর আমাদের সুর রেডি হয়েছে, আমাদের মিউজিক কম্পোজ হয়েছে। তারপর আমরা প্রায় 15 দিন থেকে আমাদের हाइलाकांदी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के आर्थिक अनुमोदन पर बड़े पैमाने पर घोटाले किए जा रहे हैं और इसी क्षेत्र में जल्द से जल्द अर्धसमाप्त कार्य को सुचारू रूप से संपन्न किए जाने की मांग पर बंगाली स्टूडेंट यूथ फोरम के केंद्रीय कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। इस दिन दोपहर 1 बजे रतनपुर रोड क्षेत्र में स्थित BSYF के केंद्रीय कमेटी के कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन में फोरम के केंद्रीय सभापति आली हुसैन मेरा ने कई पहलुओं पर आलोकपात करते हुए जल्द से जल्द हाइलाकांदी जिले के कई गांव पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन निर्माण किए गए घर के निर्माण कार्य जल्द से जल्द संपन्न किए जाने का मांग रखा और राज्य व केंद्र सरकार के कई कार्यकर्ताओं द्वारा पैसे की गबन बंद कर लोगों की सेवा में आगे बढ़कर आने के लिए अपील भी किए। দেখেন, সরকার তাদের গড় দিয়েছে, সেই সরকার গড় দেওয়া নিশ্চয়ই তার ফান্ড আছে, গতিকে সরকার তাদের গড়টি মানে স্যাংশন করেছে। যদি এখানে বিডিওরা বা তো জেইরা কিংবা জিপিসি যারা আছে তারা যদি বলে সরকারের ফান্ড নিতে, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কথা। দেখেন, সরকার পাবলিকের জন্যই এবং পাবলিক সরকারের জন্যই, দুটির যদি মিল থাকে না তাহলে কোনো সময় এই যে সোসাইটি যেটা সমাজ যেটা উন্নত হবে না। আমাদের আসামে এর যে মুখ্যমন্ত্রী, উনি একজন দক্ষ, উনি যা বলছেন তা করে যাচ্ছে। তাই আমি ওনার কাছে একটি বার্তা দেব যে আমাদের বিশেষ করে আমাদের হাইলাকান্দি জেলায় একটি কথা মানে শোনা যাচ্ছে যে PMAY গড়, যেটা ডিরেক্টলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মানে এখতিয়ারের মধ্যেই পড়ে। তাই আমি PMAY গড়ের যে টাকা বারবার এরা বলে পাবলিককে যে তাদের মানে ফান্ড নেই, তাদের ফান্ড নেই, কিন্তু আমরা এটা তাদের অনেক ব্যাগ পেতে হয়। তাই তাদের অন্ততপক্ষে 1 থেকে 1.5 বছর, কোনো সময় 2 বছরও মানে জলের মানে বৃষ্টির জল খেতে হয় এবং তাদের মানে খোলা আকাশের নিচে থাকতে হয়, যথেষ্ট পরিশ্রম করে, এবং তাদের বাচ্চা কাচ্চারা খুব অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাদের যে মানে ছেলেমেয়েরা আছে তাদের পড়াশোনার দিক দিয়েও অনেক ক্ষতি হয়। তাই আমি সরকার কর্তৃক একটি অনুরোধ রাখবো যে আমাদের এই PMAY গড় যেটা, সেই গড়টি এই গরিব মেহনতি মানুষের জন্য, শ্রমিক মানুষের জন্য দেওয়া হয়েছে, যে সেটার জন্য আমি সরকারকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তৎসঙ্গে আমি একটি মানে অ্যাপিল করছি সরকারের কাছে, একটি মানে আমি দাবি করছি আর এই সাধারণ পাবলিকের পক্ষ থেকে, যাতে সরকার যদি এই যে কিস্তি ওয়াইজ টাকাটি না দিয়ে প্রথম কিস্তিতে যদি মানে কিছু বেশি টাকা দেওয়া হয় এবং 1 মাসের ভিতরে বাকি কিস্তিতে যদি দেওয়া হয়ে যায় তাহলে তাদের গড়টি মানে হয়ে যাবে। নতুবা তাদের একসঙ্গে যদি টাকাটা দেওয়া হয় বেশ ভালো। এবং এই যে 1,30,000 টাকা, সেই 1,30,000 থেকে যদি 2 থেকে 2.5 লক্ষ টাকা নেওয়া হয় তাহলে একজন মানুষের থাকার ঘর মানে মোটামুটি একটি হয়ে যাবে। অন্ততপক্ষে 2টি রুমের একটি গড় থাকা দরকার, সঙ্গে একটি অন্ততপক্ষে একটি কিচেন রুমের দরকার, ল্যাট্রিন বাথরুমেরও দরকার। যাই হোক, এটার দিকে না গিয়ে আমি একটি কথাই বলতে পারি আর দেখেন, আমরা সরকারের যারা লোক আছেন, সরকারের কর্মচারী হোক আর যারা সরকারকে চালাচ্ছে, তাদের ঘরের দিকে দেখলে, তাদের টাকার জায়গার দিকে দেখলে এই যে 1,30,000 টাকার ঘর কত 2 লক্ষ 2.5 লক্ষ টাকার ঘর কিছুই নেই। তাই আমি সরকারের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ রাখছি, অন্ততপক্ষে 2 থেকে 2.5 লক্ষ টাকা যদি বাজেট নেওয়া হয় একটি ঘরের, সরকারে যদি এই সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে গরিব মেহনতি মানুষরা তাদের ঘর বানিয়ে অন্ততপক্ষে টাকার একটা সুব্যবস্থা হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি
সব শেষে চলে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয় দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট ভ্যালি স্ট্রং वेरी स्ट्रॉन्ग आंधी हो या तूफान छोटा घर या मकान ये दीवारें सब झेलता है मजबूती से सालों चलता है बराक वैली की नई पहचान मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट वैली स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे, का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू। आह, मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में असम राज्य के धेमाजी जिले में नंदिता सैकिया नाम के एक कॉलेज छात्रा को बीच रास्ते पर मारपीट किए जाने के बाद बुरी तरह घायल कर दिया गया और इसी हमले के चलते उनके सहपाठी काश्मीरी दत्ता नाम के एक छात्रा के पिता देवदत्त दत्ता भी बुरी तरह घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के 5 दिन बाद नंदिता सैकिया का निधन हो गया। नंदिता सैकिया के निधन पर पूरे राज्य में छात्र छात्राओं के बीच तीव्र प्रतिक्रिया का माहौल देखने को मिल रहा है। करीमगंज जिले में भी एआईडीएसओ छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द नंदिता सैकिया के हत्या से जुड़े रिंटू शर्मा नाम के युवक की फांसी का मांग करते हुए धरना विक्षोभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एआईडीएसओ छात्र संगठन के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए और जल्द से जल्द कानून व्यवस्था के जरिए इंसाफ दिलाए जाने का मांग भी रखा। কলেজের ছাত্রী নন্দিতা সৈকিয়ার হত্যার বিচার ফাস্ট কোর্টের দ্রুত সম্পন্ন করে দোষীদের শাস্তি প্রদান করতে হবে তথা মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে ধেমাজি জেলা মহিডাল কলেজের ছাত্রী নন্দিতা সৈকিয়ার হত্যাকারীদের দ্রুত ফাঁসি প্রদান করতে হবে ধেমাজি জেলা মহিডাল কলেজের ছাত্রী নন্দিতা সৈকিয়ার হত্যাকারীদের দ্রুত ফাঁসি প্রদান করতে হবে নইলে আমাদের আন্দোলন চলছে চলবে নইলে আমাদের আন্দোলন চলছে চলবে আপনাদের সামনে বলতে চাইছি যে গত 21 আগস্ট ধেমাজি মরিডল কলেজের মেধাবী ছাত্রী নন্দিতা সৈকিয়া কলেজ থেকে বাড়িতে যাওয়ার সময় ধেমাজি মেইন রোডের উপরে দুষ্কৃতকারী তারা আক্রান্ত হন এবং তার সঙ্গে ছিলেন তার বান্ধবী এবং বান্ধবীর বাবা এবং দুষ্কৃতী সম্ভবত বান্ধবীর বাবাকে নন্দিতা সৈকিয়ার বাবা মনে করে শিক্ষক শিক্ষিকারাও তার জন্য চোখের জল ফেলেছেন এবং এই ধরনের একটা মেয়ে এবং মহিলাদেরকে প্রতিনিয়ত যে মহিলাদের উপরে যে আক্রমণ ঘটছে তার প্রতিকার আমরা দাবি করছি এবং আমরা দেখছি বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের রাজ্যে এই মহিলাদের উপরে অত্যাচার ক্রমশ বেড়ে চলছে। আমরা এই সমস্ত ঘটনায় প্রতিবাদ জানাই, এগুলো বন্ধ করার দাবি জানাই। करीमगंज जिले के बटरसी इलाके में कई सालों से जल से डिवीजन के कार्यालय रहने के बाद भी आखिरकार एकाएक इस क्षेत्र से कार्यालय स्थानांतरित किए जाने के विरोध में
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस दिन कार्यालय के गेट के सामने धरना विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए करीमगंज जिले से डिवीजन के कार्यालय न हटाए जाने का मांग किया। गौरतलब है कि जल सेच विभाग के डिवीजन कार्यालय करीमगंज के बटरस इलाके से हटाए जाने के मुद्दे को लेकर सरकार सिद्धांत ले चुकी है। बहरहाल इस संदर्भ में आंदोलन के जरिए इसे रद्द किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं होता। कई पहलुओं को लेकर जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना विक्षोभ प्रदर्शन किया, तो इसी दौरान राज्य व केंद्र सरकार के सिद्धांत के तहत अभी तक कोई जानकारी सुचारू रूप से नहीं मिल पाई है। করিমগঞ্জ জলসেচ বিভাগ স্থানান্তর করা যাচ্ছে না, যাবে না, নাইলে আন্দোলন চলছে চলবে, নাইলে আন্দোলন চলছে চলবে, করিমগঞ্জ জলসেচ বিভাগ স্থানান্তর করা যাচ্ছে না, যাবে না, নাইলে আন্দোলন চলছে চলবে, নাইলে আন্দোলন চলছে চলবে, আওয়াজ দো, আওয়াজ দো, আওয়াজ দো, করিমগঞ্জ জলসেচ বিভাগ স্থানান্তর চলবে, आवाज दो, आवाज दो, बीजेपी को बीजेपी को করিমগঞ্জ জলসেচ বিভাগ স্থানান্তর করা যাচ্ছে না, যাবে না, করিমগঞ্জ জলসেচ বিভাগ স্থানান্তর করা যাচ্ছে না, যাবে না, নাইলে আন্দোলন চলছে চলবে, নাইলে আন্দোলন চলছে চলবে, আওয়াজ দো, আওয়াজ দো। আমরা যুব কংগ্রেসের ভাইরা এবং এই অঞ্চলের আমার দাদা এবং কাকুরা সবাই উপস্থিত হয়েছে। যে আমরা ইতিমধ্যে খবর পেয়েছি যে আমাদের করিমগঞ্জের জলসেচ বিভাগ, যেটি একটা ঐতিহাসিক এবং আমাদের ঐতিহ্য, ওটি ইতিমধ্যে আমরা খবর পেয়েছি যে অফিসটা নাকি এখান থেকে চলে যাবে। তাই আমরা কারণটা জানতে চাই, এখান থেকে কেন অফিসটা চলে যাবে। এই ব্যাপারে আজকে আমরা এখানে বসেছি, যেহেতু আমরা আজকে বিজেপি সরকার আসার পর থেকে সবকিছু প্রাইভেটাইজেশন হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা এই ব্যাপারে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং আজকে যে আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের নর্থ করিমগঞ্জের ঐতিহ্য এবং আজকে যে আমাদের জলসেচ বিভাগটা এখান থেকে কেন যাবে এটার কারণটাও আমরা জানতে চাই। তাই আমরা আমাদের সিএম হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারের কাছে আমরা একটাই দাবি রাখছি, অফিসটা এখানে থাকুক, ঠিক আছে। আর এটা আমাদের অস্তিত্ব, এই অঞ্চলের মানুষের অস্তিত্ব, ঠিক আছে। আমরা চাই যে অফিসটা এখানে থাকুক এবং এখান থেকে নেওয়ার কারণটা কি এটা আমরা জানতে চাই। এই ব্যাপারে আজকে আমরা এখানে বসেছি। আর যদি এখান থেকে নেওয়া হয় তো আমরা বৃহত্তরভাবে আন্দোলন করব এবং আমরা पूरा डिस्ट्रिक्ट जुड़ा आंदोलन कर। रेलवे नगरी लामनी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात हो रही है। एक ही रात में 4 व्यावसायिक प्रतिष्ठान में चोरी की वारदात होने पर इलाके के लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अभिरूप कंप्यूटर सेंटर, साजघर, दत्त फार्मेसी नामक कई प्रतिष्ठानों में चोरों के गिरोह ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके चलते लोगों के बीच दुखद माहौल बनी हुई है। लगभग 8 से 10 लाख रुपए नगद राशि तथा 15 से 20 लाख रुपए के सामान चोर गिरोह उड़ा ले गए। पुलिस प्रशासन की गतिविधियों पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए लोगों में काफी नाराजगी का माहौल बना हुआ है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पीड़ित प्रभावित व्यापारियों ने अपने मंतव्य व्यक्त किए और इस संदर्भ में जल्द से जल्द कार्रवाई कर चोरों को गिरफ्तार किए जाने के लिए पुलिस प्रशासन के समक्ष अपनी मांग को भी रखा। गोटे 4टा दुकान गोटे राति काली राति गोटे 4टा दुकान अपना चुरी गई। 4टार पर मोर एटा दुकान आছিলে कम्पिउटाৰৰ और 3টা আপোনাৰ কাপোৰৰ দোকান আছিল, 2টা কাপোৰৰ দোকান আছিল আৰু এটা মেডিচিনৰ দোকান আছিল। গোটে 4টা দোকান চুৰি হ'ল কালি ৰাতি। এতিয়ালৈকেতো মানে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ চাৰ্ভেয়াৰ অহা নাই, মানুহ অহা নাই, এইকাৰণে মই ক্ষয়ক্ষতিৰ বিষয়ে দেখিবলৈ পৰা নাই। বাট ষ্টকত মোৰ 19 to 20 লাখ আছিলে, ষ্টকত কেছ আছিলে আপোনাৰ মোৰ দেন 1 লাখ। এতিয়া কি হ'ল, কি ক্ষয়ক্ষতি হ'ল এইটোতো মই মানুহ অহাৰ পিছতে মই গম পাম বা চাৰ্ভেয়াৰ অহাৰ পিছতে গম পাম। বাট মোৰ লেপটপৰ ষ্টক আৰু আপোনাৰ ডেস্কটপৰ ষ্টক, প্ৰিণ্টাৰ এইবিলাক নাই, এইবিলাক গুচি গৈছে, এইবিলাক চুৰি কৰি লৈ গৈছে। এই কাপোৰৰ দোকানৰ পৰা আপোনাৰ ভালে চুৰি কৰিছে। তাৰপিছত এই জোতাৰ দোকানৰ পৰা জোতা জোপ লৈ গৈছে, কেছ যিমান আছিলে কেছবিলাক লৈ গৈছে। ভালে গৈছে পইচা। এতিয়া কি ক'ম আৰু, পুলিচ আহিলে, চাৰ্ভেয়াৰ আহিলে, তাৰপিছতে কয়। হয়, মৰ্ণিঙতে আৰক্ষীত অৱগত কৰিছোঁ, আহিব আৰক্ষী আহিলে তেতিয়া মই ক্ষয়ক্ষতি আপোনাক গোটেই হিচাপটো দিব পাৰিম। মোৰ যেনেকৈ লাগিছে মোৰ ষ্টক বহুত নীল হৈছে, মোৰ চাইলে পাছত গম পাম কি আহিছে, কি গ'ল। একদম মানে আপোনাৰ চেণ্টাৰ অফ দ্য হাৰ্ট অফ দ্য চিটি। হাৰ্ট অফ দ্য চিটিৰ মানে এনেকুৱা চুৰ হ'লে
মোৰ টেনশ্যনটো যিমান দোকানী আছে দোকানীৰ টেনশ্যনটো বহুত বাঢ়িছে আৰু চুৰি লামডিঙত যোৱা 15 দিন 20 দিনৰ পৰা চুৰিৰ ঘটনা বহুত বাঢ়িছে। মানে আপুনি চিন্তা কৰিব পাৰে এটা মেইন ৰোডত সকলোৱে ইয়াত খোজকাঢ়ি থাকে, ৰাতিও মানুহে থাকে, তাৰপিছতো মানে চুৰি কৰি লৈ গৈ আছে। চোৰৰ উৎপাত लामडिंग बहुत बड़ी से बहुत। सिलचर शहर तथा उत्तर पूर्वांचल में मोबाइल के व्यापार में अहम भूमिका निभाने वाले सिलचर ईदगाह रोड के व्यावसायिक प्रतिष्ठान मनी मोबाइल के कार्यालय में आनुष्ठानिक तौर पर वीवो का शोरूम का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता तमाल वनिक ने इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर प्रमुख अतिथि के रूप में फीता काट कर इस नए शोरूम का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर कर्मचारी तथा ग्राहकों के बीच उत्साह के माहौल देखने को मिली। लंबे अरसे से मनी मोबाइल उत्तर पूर्वांचल में मोबाइल परिसेवा तथा मोबाइल के व्यापार के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता आ रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान तमाल वनिक व दूसरे कार्यकर्ता व मनी मोबाइल के वरिष्ठ हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। दूर से दिखाई नहीं दे रहा। सामने जा खाओ ना दादा सामने डालो ना ले जाएगी हेलो দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখছি মনি মোবাইলে একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে কম্পিউটারের মোবাইলের জগতে। তো সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা বিশেষ একটা আকর্ষণ এই মোবাইল সেন্টারকে কেন্দ্র করে বরাকের ইতিহাসে একটা অভূতপূর্ব অধ্যায় নতুন করে শুরু হচ্ছে। অনুভূতিটা কীরকম আপনাদের? খুব ভালো। সবচেয়ে প্রথমে কথা হচ্ছে এই টোটাল ঈদগাহ কমপ্লেক্সের যে মোবাইলের প্রত্যেকটা দোকান যেভাবে তারা কষ্ট করে আজকে থেকে নয়, আমরা বিগত প্রায় 8-10 বছর 12 বছর হয়ে গেছে দেখছি, এবং শিলচরের ডিজিটাল লাইফে এই কমপ্লেক্সের প্রত্যেকটা দোকানদারি খুবই ভালোভাবে, মানে কি বলবো, ন্যায্য মূল্যে এবং সঠিকভাবে তারা ব্যবসা করে যাচ্ছে। আর আজকে আবার রিওপেনিং হলো মনি মোবাইলের, আমি সাধুবাদ জানাই এবং কংগ্রেচুলেট করি মনিকে, কারণ খুব কষ্ট করে সে আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছে। এবং তার সঙ্গে ভিভো কোম্পানিকে বলি যে যেভাবে সাপোর্ট করেছে, এবং প্রত্যেকটা দোকানে প্রত্যেক কোম্পানি আলাদা আলাদাভাবে সাপোর্ট করছে, এবং তার জন্য তাদেরকেও সাধুবাদ জানাই। এবং আগামী দিনে তার আরও অনেক সদুত্তর হবে, আরও উন্নতি হবে, এটাই আমরা সবাই কামনা করি এখানে যারা এসেছি। মণিবাবু, নর্থ ইস্টের মধ্যে, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এত বড় মোবাইল মার্কেট নর্থ ইস্টে নেই। আজকে প্রথম যখন আপনি শুরু করেছিলেন তখন থেকে আমরা ছিলাম, সেদিনের অনুভূতি আর আজকের অনুভূতিটা কীরকম? কি বলবেন? আপনার যারা গ্রাহক রয়েছেন, যারা আপনার সংস্পর্শে এসেছেন, অনেক মোবাইল কিনেছে, তাদেরকে কি বলতে চাই? জনসাধারণ খুব ভালো সাপোর্ট করছে, সব জাতি ধর্ম সবাইকে ধন্যবাদ। আরও সেই নমস্কার মনি মোবাইল সবাই দোকানে আসতো, কারণ আসার লাগে বরাকগুলি সব আসলে
আমি ওনার পক্ষ থেকেই বলছি যে উনি যেটা বলতে চাইছেন যে সবাই যেন মনি মোবাইলে আসে, এখানে সঠিক মূল্যে পাওয়া যাবে, সঠিক জিনিস পাওয়া যাবে এবং যে যেরকম চায় সেরকমভাবেই উনি দেবার চেষ্টা করবেন। সব ধরনের ফোন আছে এখানে, আমাদের এখানে সব ধরনের OnePlus, Oppo, Vivo, iPhone সব ধরনের ফোন আপনারা সবাই পাবেন এখানে। এখানে এসে ভিজিট করতে পারেন, একবার দেখেন ডিসকাউন্ট আপনারা পাবেন, বাজাজ ফাইন্যান্সে পাবেন, এইচডিবি সব ধরনের আমাদের অ্যাভেলেবল আছে আমাদের দোকানে। একবার ভিজিট করে আমাদের এখানে এসে ভিজিট করেন। सिलचर शहर के बड़े नामघर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ श्री श्री माधव देव की तिथि पालन किया गया। इस अवसर पर भजन कीर्तन तथा कई और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दिन नामघर में बरगीत के साथ साथ कई और गीत धार्मिक तरीके से गाकर कार्यकर्ताओं ने इस तिथि को पालन किया। उनके निधन तिथि को सामने रख लोगों के बीच काफी श्रद्धा के माहौल देखने को मिला। बाद में इस संबंध में जानकारी देते हुए कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने विस्तारित खुलासा भी किए। পবিত্র মনে করিয়ে শঙ্করদেবের তিথি, মাধবদেবের তিথি এবং জন্মাষ্টমী সম্পূর্ণভাবে এখানে পালন করা হয়। কিন্তু এইবার কোভিড সিচুয়েশনের লাগে আমরা অত বড় করে আমরা কিছু করতে পারছি না। তবু সামাজিক যেটা নীতি নিয়ম সরকারে আমাকে বেঁধে দিয়েছে সেটা মেনেই যতটুকু পারি আমি সাপোর্ট করার চেষ্টা করছি। सिकुना क्षेत्र में बिहार राजमार्ग के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सिकुना क्षेत्र के राजमार्ग के संस्कार के मुद्दे को सामने रख जीपी सभापति तथा दूसरे कार्यकर्ता जहां अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसी दौरान पीड़ित प्रभावित लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वाहनों की यातायात पर लोग परेशानी झेल रहे हैं। पैदल चलने के लायक भी यह सड़क नहीं है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए गांव पंचायत के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा सिकुना क्षेत्र के कई दिग्गज हस्तियों ने अपने मतों का बखान भी किए। আজকে বিগত 5-6 দিন হয়ে গেছে আমাদের জিপি শ্রীকুনা গাঁও পঞ্চায়েত, শ্রীকুনা গাঁও পঞ্চায়েত আন্ডার শালচাপড়া ডেভেলপমেন্ট ব্লকের আন্ডারে পড়েছে। ওরা যেটা উত্থাপন করেছে, ওরা প্রতিরোধ করেছে আমাদের শ্রীকুনা জিপি প্রেসিডেন্টের কাছে, প্রতিনিধির কাছে, যে কাইন্ডলি আপনারা এটা দেখে নেন যে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে, অনাধার বৃষ্টি হচ্ছে, ঘন ঘন বৃষ্টি হচ্ছে, তাই এখান থেকে মানুষের যাতায়াত অসুবিধা হচ্ছে, অ্যাম্বুলেন্স যেতে অসুবিধা হচ্ছে। ডেভেলপমেন্ট অফিসার বিডিও আমাদের শালচাপড়ার ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার স্যারকে আমি রিকোয়েস্ট করতেছি, সঙ্গে আমি রিকোয়েস্ট করতেছি আমাদের প্রেজেন্ট বরখলার বিধায়ক জনাব মিসবাহুল ইসলাম লস্করকে আমি রিকোয়েস্ট করতেছি যে আপনার দায়িত্বে এই কনস্টিটিউয়েন্সিটা বর্তমানে আপনার হাতে আছে, আপনি কাইন্ডলি এইসব জিনিসগুলো যেটা অসুবিধা হচ্ছে জনসাধারণের। आगरतला क्षेत्र के तेलियामुड़ा इलाके में आम जनता ने सलीम मियां नाम के 21 वर्षीय युवक को ड्रग्स सरबराहकारी का आरोप लगाते हुए जमकर मारपीट किया और उसे अस्पताल भेज दिया। सूत्र के अनुसार फ्लिपकार्ट के कई सामानों को लेकर डिलीवरी के उद्देश्य से घर से निकलने के बाद इसी दिन मानिक बाजार इलाके में इलाके के कई दुष्कृतिकारियों द्वारा सलीम मियां नाम के 21 वर्षीय युवक को ड्रग्स सरबराहकारी के शक जाहिर करते हुए जमकर मारपीट किया गया। बाद में उसे नाजुक हालात में तेलियामुड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाने में इस संदर्भ में एक एफआईआर भी दर्ज किया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन घायल सलीम मियां की हालत नाजुक बताई जा रही है। बहरहाल तेलियामुड़ा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हेलो सिलचर के तारापुर नाथ छात्रावास में
कछाड़ योगी सम्मेलन के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री कोविड राहत कोष में 50,000 रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। सांसद राजीव राय, सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती व संगठन के दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन 50,000 रुपए की चेक राजीव राय के हाथों प्रदान किया गया। गौरतलब है कि संस्थान के 100 वर्ष पूर्ति के अवसर पर करीब एक महीने के अंदर वर्ष 2022 में आनुष्ठानिक तौर पर 100 वर्ष पूर्ति कार्यक्रम नाथ छात्रावास क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जहां पर योगी आदित्यनाथ के आने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्नयन की कई पहलुओं को लेकर इस दिन कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। डॉक्टर राजीव राय व दीपान चक्रवर्ती ने हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने के साथ साथ संगठन को और भी मजबूत किए जाने के लिए हर एक स्तर के लोगों से अपील किया। মুহূর্তে আমরা এনডি কলোনি নাথ ছাত্রাবাসে দাঁড়িয়ে আছি। তো এখানে আমরা একটা অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে মাননীয় সাংসদ এসেছিলেন, আমি আছি এখানে। আর এখানে এসে আমরা জানতে পারি যে আগামী বছর এই কাছাড় নাথ যোগী সম্মেলনের মাধ্যমে এই 100 বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান হবে। তো আমরা আশাবাদী, আমি মাননীয় সাংসদ মহাশয়কে বলেছি বা সবাই আমরা মিলে বলেছি যে এই নাচ যে 100 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমাদের যোগী আদিত্যনাথকে আমরা অনুরোধ করব এখানে আনার জন্য। বিভিন্নভাবে মাননীয় সাংসদ বা আমি বিধায়ক হিসাবে এই সম্মেলনে আমরা নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চাই, তার জন্য আমরা ওনাদেরকেও রিকোয়েস্ট করেছি আর সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস আমাদের পক্ষ থেকে আমরা দিয়েছি। আপনারা সবাই জানেন যে 2020 সাল থেকে করোনা মহামারীতে সারা দেশ জুড়ে একটা হাহাকার চলছে। আর সেই হাহাকারের মধ্যে যোগী সম্মেলনের মাধ্যমে কাছাড়ের যোগী সম্প্রদায়ের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে এবং মুখ্যমন্ত্রী যে হিন্দু সমাজের কাছে যে আমাদের যে সাধন মার্গে সাধন সমাজ যে ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যেভাবে কাজ করে গেছেন সে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবাইকে আমরা সহযোগিতা কামনা করছি। সবার কাছে আমরা আহ্বান করছি আগামী দিনে যেন সমাজের জন্য আমরা কাজ করতে পারি। এই জন্য नरसिंहपुर शिक्षा खंड के अधीन 174 नंबर भागा बाजार इलियास अली एलपी स्कूल में तथा 146 नंबर दक्षिण बनग्राम आंगनवाड़ी केंद्र हल्के बिजली के फुहारे से आग लग जाने पर इलाके में तनाव का माहौल छा गया। गौरतलब है कि स्कूल संलग्न क्षेत्र में स्थित ट्रांसफार्मर में लगे आग के चलते स्कूल में भी आग लग सकता था। स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र में एकाएक ऐसे वारदात होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छा गया। तुरंत इस क्षेत्र में लोग पहुंचे, लेकिन फायर ब्रिगेड को आने से पहले ही आग बुझ गई। एकाएक बिजली विभाग के कई कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचकर हालात पर नियंत्रण पाए, लेकिन तब तक ट्रांसफार्मर के केबल तथा दूसरे सामान जलकर राख हो गया था। एकाएक बड़े अग्निकांड के हादसे से इलियास अली एलपी स्कूल तथा आंगनवाड़ी केंद्र बच गया। इस मुद्दे को लेकर इलाके के लोगों में काफी तनाव का माहौल अब भी बना हुआ है। অঙ্গনাদিও জ্বলক, স্কুলও জ্বলক, আমরা এর লাগি দায়ী নাই। বিভাগের কাছে আজকে থাকি 7-8 মাস আগে ইলেকট্রিক অফিসও স্কুলের তরফ থেকে মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের কাছেও দেওয়া হয়েছে, কাছাড়ের জেলা শাসকের কাছেও দেওয়া হয়েছে, সোনাই ব্লক লেভেল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির কাছেও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরাইবার লাগিয়া স্কুল থাকিয়া ট্রান্সফরমার সরাইবার লাগিয়া কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে না। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछाड़ जिले के धौलचोड़ा बीएसएफ कैंप में फिट इंडिया के उद्योग से आयोजित हुआ जागरूकतामूलक सभा। स्वास्थ्य के साथ मन को भी खुश रखे जाने के लिए कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। धौलाई विधानसभा केंद्र में भाजपा नरसिंहपुर मंडल के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित हुआ स्वास्थ्य स्वयं सेवक के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला। उपस्थित रहे विभिन्न क्षेत्र के लोग। सिलचर के आईएसबीटी केंद्र में नाइट सुपर चालक व सह चालकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आयोजित हुआ सभा। 1 सितंबर से शुरू होगी नाइट सुपर की यातायात प्रक्रिया। सिलचर के मालूग्राम भैरव सरणी क्षेत्र में वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ताओं द्वारा
नए वेबसाइट का किया गया उन्मोचन, लाभान्वित हो पाएंगे सभी स्तर के लोग। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई विभाग के कार्यकर्ताओं ने भाजपा दल में दिया योगदान, सोनाई क्षेत्र में लोगों में देखी गई उत्साह की दौड़। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।